Nakon posjete Jermeniji, preko Gruzije se opet vraćamo u Tursku. Važna informacija za sve one koji namjeravaju da se upute u ove predele je da u Jermeniju kopnenim putem možete ući samo iz Gruzije ili iz Irana. Svi granični prelazi između Turske i Jermenije su zatvoreni zbog loših odnosa dveju država, a između Azerbejdžana i Jermenije granica maltene i ne postoji, također zbog loših odnosa ove dve države. Kadrove koje upravo gledate su sa krajnjeg istoka Turske i ovaj deo mi je toliko ostao utkan u sećanje po dobroj vožnji. Najviše mi se svidjelo to što nema gužve, put se proteže preko visoravni, dugo se možete voziti, a da nikoga ne sretnete. Kvalitet asfalta je fenomenalan, pa se u vožnji kroz krivine može lepo uživati. Moje drago, evo nas, došli smo do te deonice puta koja se proteže čak tamo. Pogledajte kako to impozantno izgleda. Reka Eufrat je ispred nas, evo kao što možete da vidite, lepa i čista. Mi ćemo preći onaj tamo most i odatle kreće naša avantura. Obzirom da sam na ovo mjesto stigao prethodnog dana u popodnevnim satima, imao sam vremena da se provozam ovim putem, ali odlučujem da svoj boravak ovdje produžim još jedan dan kako bih iskoristio lepo vrijeme za još jednu vožnju, a i za pravljenje video snimaka kojima ću svoju avanturu podeliti sa vama. Ovaj ograđeni deo koji vidite da je ograđen žardinjerama je parking samo za motocikle. Ovo u sezoni bude puno motocikala baš zbog toga što je ovdje popularni put.
napolju trenutno 12 stepeni. Vrijeme je prelepo za vožnju stenovitim putem. Evo, kao što možete vidjeti gore na ovom znaku. Inače, ovo selo je prelepo. Prelepo. Dosta turista je došlo, pa ih lokalni vodiči vode na put. I evo nas, stigli smo na takozvani stenoviti put koji se pruža kanjonom reke Eufrat kroz Mračni kanjon. Ovaj put ima jako interesantnu istoriju. 1870. godine lokalni meštani su htjeli da spoje oblast centralne Anadolije sa Kemalijom u Erzinđanu. Tadašnje vlasti nisu htjele da podrže njihovu ideju o izgradnji ovog puta jer su smatrali da je tuda maltene nemoguće izgraditi put u to vreme jer nije bilo moderne tehnologije i mašina. Ljudi nisu odustali, te 1870. godine pokreću samostalnu izgradnju ovog puta, bukvalno macola i ono što se kaže idemo da kopamo. Tek 130 godina kasnije vlast se uključuje i pomaže lokalnom stanovništvu da izgradi ovaj put i on, kao što možete vidjeti gore na ovoj tabli, biva otvoren tek 2002. godine. Znači imamo 1870. pa sad vidite gdje se nalazi 2002. godina. Ono što još možemo reći za ovaj put jeste da njegova dužina iznosi 8,7 km i na toj deonici se nalazi 38 tunela. Znači manje više cijelom dužinom puta ćemo se voziti kroz tunele. Put je u nekim delovima širok jedva 2 metra, litica je, kanjon, ali je jednosmjeran. Tako da ukoliko se sretnete sa nekim ovdje, morat će neko od vas da ide na rikverc do nekog proširenja kako biste se mimo išli. Znači trebate biti jako obazrivi i pažljivi, naročito u tim delovima gdje je put jako uzak i gdje je litica jako blizu. Inače, ovaj put je sada jako popularan za ljubitelje vožnje adventure motocikala. Kao što možete vidjeti ovdje na ovom znaku, vidite koliko je tu turista koji dolaze sa motociklima. Tako da ja sada idem da se provozam ovim putem po 3. put. Sinoć sam stigao u ovo mjesto, napravio sam jednu vožnju u jednom smjeru, drugu vožnju nazad i sada se opet preko ovog puta upućujem dalje prema Kapadokiji. Pozdravljam vas i vidimo se na vožnji. A sad ljudi idemo da vas provedem takozvanim stenovitim putem. Asfalt je samo da nam poželi srećan put, odnosno kratka uvertira, posle toga sledi makadam. Evo, kao što sam rekao, ovdje se završava deonica
asfalta i odavde kreće makadam. ima i plaža gdje se leti i turisti kupaju. Vidio sam i jedan ponton sad tamo u daljini. Dole je inače moguće da se spusti do reke sa početka kanjona ili imaju i turu čamcima, kajacima i to se organizuje za turiste ovdje. Sada ćemo doći do deonice gdje je put najuži, litica iznad je jedva 2 metra široka i dole su je samo proširili koliko bi mogao auto da prođe. Sad ćete da vidite tu deonicu. Jako zanimljivo je proći tu. Evo, bukvalno između ove dve stene, sad ćete pogledati. Pazite ovo. Evo da se odmah
zanimljivo. To nisam sinoć vidio gdje li ide, mora da ima neki vidikovat. Ajde da ne vučemo mamka za rep, da nema osiguranja. Tu je ovdje pored ovo ograde što ste počinje dionica tunela i to je ono što sam rekao, svaki tunel ima svoje ime. A ovo dole je bukvalno feretom se spušta do vode, jedna od opcija da se spusti do vode je feretom. E sad ovih otvora na samom putu ima baš dosta, vidjet ćete, staćemo na nekom od njih. Deluje nevjerovatno. Zanimljivo je da je put kroz sam tunel širi nego tamo gdje je Litica. To su neki od otvora.
ni deče tad. Kako je dobar. Pogledaj. Pogledajte vi ovdje. Stvarno fantazija. Prelep dan, oblaka nema, znači fantazija. Pošto sam sinoć ovo sve prošao kao danas dali da idem još jednom i tačno bi pogrešio 100%. Mnogo sam danas i bolje snimio vama i bolje fotografije napravio, tako da bukvalno sve ono što sam sinoć snimio samo ću mali deo da iskoristim u odnosu na ovo danas. Fenomenalno. I kad sam već tu, glupo bi bilo da kao nešto žuri, te žuri kad sam zbog ovoga došao. Možda pogrešili malo dok su kopali, pa kao nije tamo trebalo, daj ovamo da idemo. A inače o tome sam razmišljao kako su oni recimo u to vreme 1870 kad su krenuli da kopaju ove tunele, kako su oni uopšte znali za recimo da odrede smer gdje da vidite sad tunel prati vjerovatno reljef, planinu i ceo taj oblik. Sad ajde kako znate gdje kopati. I baš je onako malo, što se kaže, malo više zahtjevno za to vrijeme kada je ovo sve rađeno, jer
izađe iz ovog tunela, put se jel te završava i to bi vam bilo to. Evo ovako da me vidite. Stenoviti put koji povezuje, rekli smo, Kemaliju sa centralnom Anadolijom. Ima jako zanimljivu istoriju i stvarno je bilo nevjerojatno iskustvo voziti se ovim putem i proći ovaj predeo. Tako da, društvo moje drago, sada odavde pravac Kapadokija.